आज का जो भी इफ्तार था हम सबके लिए ईद मिलन यहाँ पे, ये तो अच्छा लगता है कि हिंदू मुस्लिम कोई फर्क नहीं है, सब हम एक है, देश एक है, हम एक है, हम भाई बहन सब रिश्तेदार है और हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। ये आज से नहीं, मैं बहुत साल से आ रही हूँ, अंकल बहुत साल से ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इकट्ठे हम लोग गेट टुगेदर पार्टी करते हैं। थैंक यू Gentlemen, both husband and wife. Every year he is doing this one. Still he has to do. God has to give his strength. That's all. Thanks a lot. You wait for this moment. Yes, yes. Yes. Last year I was not there because they were done somewhere outside. No, I was not there. I'm out of station. This year God has sent me. God bless him. Both auntie and uncle both. हम तो सोचे नहीं थे दिल में भी इतने और आदमी आते कर कर, लेकिन अल्लाह में हमको बहुत कामयाब करे हैं। अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा है। तो आपके सब आप दोस्त हैं भगवान का दया, सभी भगवान का दया, हमारा क्या भी नहीं। हम कहाँ भी रहते सोशल वर्क के लिए तैयार है और कौन भी रहते हो, हम सबसे भी बात करते हैं, सब हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। आप इसी एरिया में रहते हैं आप सब? ये सब यही एक ही हम एरिया सब में पड़ोसी हैं और बहुत साल से एक साथ ही हैं और जब से अंकल आंटी यहाँ पे हैं, शुरू से हम लोग ये पार्टी में आते रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और कहाँ भी प्रोग्राम रहेगा तो हम बुला लेकर Uncle, auntie, both are fine. They have to do still so much work. God bless both of them. Okay. This is really a good opportunity to meet enough people over here, and we get to see each other. And this is like different communities coming together. We actually love it, and hope to see and waiting for the next year to be accompanied. No, it's been like long time. Maybe from past 3 years I'm here. Actually, we will feel very happy to come here every year past, I think so. This area we came on 2015. So after that, when he started giving food and all, get together this and all, that time onwards we are coming every year. So we are love it all together, and one time we will be meeting together, get together and all. We are talking, we are spending some quality time and all. It was very good. How is the food and Yeah, it was what nice. you enjoy here? Yeah, we actually today we ate vegetarian. It was nice. Whenever he will provide whatever that food, we will enjoy a lot. इस फंक्शन की तो ऑलमोस्ट हम लोग पिछले 10 साल से आ रहे हैं और हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन ताल्लुकात हैं मुस्लिम समाज के साथ। और जहाँ तक बात है कि मिलजुल के रहने की और हारमोनी के साथ रहने की, तो मैंने हमेशा ये बात की है कि रिलीजन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट, इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ। ओके, इफ़ आई से इन एनीथिंग देयर इज़ अ गॉड, ओके, that means nobody can debate on that. There is a God. Okay, so we should just respect each other. That is all humanity says, and live together. And there is an example in across world, whichever country follow this, they remain in the world, otherwise rest of the countries vanish. So the thing is, like, if really we want to live in harmony in this world, we should all live together, respect each other's sentiments, and that is very, very important. Rest everything will be taken care by humans. Arun Rajput. What is your profession? I was a professor, and I am a business consultant now, so I help startups to grow their business, and that is what I do. एक दूसरे की मुलाकात, एक दूसरे के दिल मिलते हैं। और ईद मिलन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर कौमों को भी हम बुलाते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ईद मिलादुन नबी का इस मतलब यही है कि हम पैगाम देते हैं, कि इस पैगाम में हम बताते हैं कि हम और गैर जो भी हो, हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ನಾವು ವರ್ಷ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಅಂತೂ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏನಿದ್ರು ನೈಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಂಗೇನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದ್ರು ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಂಗೇನೆ ಮಾಡೋದು ಅವರು.
ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ. ಇವತ್ತು ಕುರಾನು ಸಹ ತಮಗೆ ಹೌದು, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ? ಏನ್ ನಾವು ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದೇ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಇರೋಣ ಅಷ್ಟೇ. You enjoyed this? Yeah, we come every year. Uncle arranged it so well. What you ate today? We ate biryani today. How is the taste? And Yeah, it was very good. So what is your message to the society? Everybody is all one religion. Everybody should live together. It's like everybody are neighbors to each other, right? So yeah, that's it. So in your area, any problem you face? No. So there is peace and unity. Yeah, always. It is an example to others. Yes. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये प्रोग्राम जो है ईद मिलन का, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि सियासतदानों की सियासत के बावजूद भी हम तमाम लोग एक तरफ जुमा होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इसी तरह से मिलजुल कर रहने, अमन और चैन के साथ रहने और हिंदुस्तान में अमन रहने के लिए दुआ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन ताज है। मैं आटी नगर से हूँ। मैं हुसैन सर के साथ बहुत मोहब्बत चाहत से लगन से हूँ। बहुत सपोर्ट करे मुझे जमीला मैडम और हुसैन सर बहुत सपोर्ट करी मेरे बच्चों के वास्ते। अच्छा मिलजुल के रहना, ऐसा मोहब्बत से रहे तो हमना भी खुशी हमें। इस मंजर को हर महल्ले में होना चाहिए, घर घर होना चाहिए। आज जैसे आप देखते हैं, आप जो अब वक्त आन पड़ा है, जो मुश्किलें आन पड़ी है, दरअसल वो किसी और ने नहीं किया है। हम लोग भूल गए हैं अपने कल्चर को। वो कल्चर जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हम बड़े हुए, और उसको आहिस्ता आहिस्ता लोग मिटाना चाह रहे हैं, लेकिन ये मिटेगा नहीं इंशाअल्लाह। जब तक एक आदमी बाकी है जो कहता है लोगों से कि हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की ज़बान बोलता है, चाहे वो किसी ज़बान में भी बोले, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, तो समझ लीजिए कि हम लोग इंसानियत बाकी है और हम लोग उसी के लिए जीते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी पॉलिटिक्स हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन बच्चे जो मासूम होते हैं, अगर उन लोगों को ऐसी महफिलों में बुला लिया जाए और ऐसी महफिलों में उनसे बात की जाए, उनको दिखाया जाए, तो उनको यकीन आ जाएगा कि अभी इंसानियत मरी नहीं है, हम लोग मिटे नहीं हैं। ये बेकार की बातें फैलाई जा रही हैं, इसको रोकना है, किसी ना किसी तरह रोकना है। अगर इस सैलाब को हम रोकना चाहते हैं तो हर जगह, हर महल्ले में, हर बिल्डिंग में इस तरह के कम्युनिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए। अब चाहे वो दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईद हो, अगर सब लोग जमा हो एक तरफ, तो सबको एहसास होगा कि इंसानियत से बढ़कर कोई और मज़हब नहीं है, इंसानियत से बढ़कर और कोई बात नहीं है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि एक साहब ने पैगाम दिया कि कुरान लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का है, दरअसल कुरान किताब सबके लिए नाज़िल है। यानी वो पैगाम देती है कि जो भी इसको पढ़ता है, जो भी एक अल्लाह पर यकीन रखता है, मैं उससे बात करता हूँ। तो ये खुदा की आवाज़ है जिसको लिखा गया है, जिसको सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा पैगाम उन्होंने। और ये भी पैगाम दिया कि मीज़ान की बात, जैसे तोलने की बात, जब इंस्पेक्टर आता है तो आप अपने तराजू सही करते हैं, लेकिन जब कुदरत ने दिया है, कुरान में लिखा हुआ है कि तोलो, सही बोलो, तो सही तोलने के मानी क्या होते हैं? इंसानियत को सही तोलो, अक्ल को सही तोलो। हम आपस में भी एक दूसरे के साथ अगर हमारी मोहब्बतों में कमी पेशी कर दें, तब सारा मामला गड़बड़ा जाता है। जब हम सबको एक साथ देखें, सबसे एक साथ मोहब्बत करें, तो सारी दुनिया एक साथ हो सकती है। अब ऐसे दौर में जबकि पूरा आलम एक है, आलमी सफ़र भी इतना आसान हो गया है, तो हम यहाँ छोटी छोटी जगहों पर क्यों उलझते रहें, क्यों इन मामले को मिटाते रहें। अब जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं, लोगों को गलत फैलाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में हकीकत बयानी होती है और देखते हैं सबके बच्ची ने कितनी अच्छी स्पीच दी। तो ये बातें सुनने की, देखने की और समझने की है। मैं हसन पुन्नूर साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। So I've been coming every year for the last 3-4 years. You know, it's a
happy day where we all come together and celebrate. And what is worrying me is, in spite of not having a majority, the BJP is able to pass a bill which is completely anti-Muslim and also anti-constitution. And it's also not just about BJP; it's also about JDU and TDP. They let the whole country down. And the only way we should deal with this is, I think, ordinary citizens should get united and oppose this what is happening, because the way they're dividing the country in the name of religion is not good. It's not good for anybody. What is the objectionable part of the bill? Objectionable. See, they are saying there are some good things. There may be some good things, but there are some really bad things. Like, how can you say that only a Muslim can donate? And also, how can you say that you'll have non-Muslims into the committee? Today you are doing that to Muslim institutions. Tomorrow you will do the same to Christian institutions. And how can one community get involved into the personal affairs, internal affairs of other community? So that basically violates, what we have been following after the independence till now. That is getting violated, and now we are getting laws for the first time, which actually go against the spirit of our own constitution. There is a fear that the dargahs, masjid, the land of dargahs, masjid may be snatched away. Yes, most people think it is all effort is basically to grab the land. It seems to be that. That seems the main thing. They're talking about women, they're talking about poor people among Muslims, but the real intention is not that. The real intention seems to be land grabbing. Government is asking the records of the land, the old land. And saying 6 months they have to upload everything. Maybe it's very difficult in 6 months to give all the details. So, what is the appeal to the entire community, especially non-Muslims? Appeal is, I think, Muslims, non-Muslims, everybody should join hands and oppose this. And I'm sure people will go to the Supreme Court. But we should not be only silent. We're going to Supreme Court. I think we should get onto the streets and oppose this. That's very, very important, because this is breaking the spirit of our constitution, the secular spirit. First of all, this kind of program should be done everywhere. As the country is going in a very pathetic way, because everywhere, for the reason of a chair, just for sitting for 5 years, they want to divide the people into different this thing. Just imagine your childhood and my childhood. We didn't have any religion. We were eating in one same tiffin. We were sharing the foods. Now you can't imagine a friend of you as your best friend, because they have put so much of dirty things on their mind. Even the small children are becoming violent nowadays. It is only the matter of sitting for 5 years. As Manohar sir opposed the Waqf Amendment Bill. 100% I also oppose the Waqf Amendment Bill. It is only for the disturbing the peace and this thing of this country. There is nothing much in that. They want to destroy the peace. How it will affect? It will surely affect the community of Muslim community also, because they came up with the Waqf bill. Tomorrow they will plan something on mosque, they will plan something on dargah, they will plan something on burial grounds. And when they plan to bring some kind of one nation, one law, it will be a deadly for every, especially Islam communities. They will not allow us to for the grave, Qabristan and all. They'll take all kind of things. But unfortunately, some people are supporting them. And surely they will realize the mistake what they have done very soon. It is going to happen. Your good name? My name is Abdul Rauf, and I am the National Secretary for Janata Party. Sir, we have so many cultures. We have a blend of communities, religions. We have Christians, Muslims, Sikhs, all other religions. But we are living in unity. We have to teach our children how to stop this hatred, how to stop this hate news, and bring in happiness and love. And unitedly, it is much more joy to live in this world. The unity is the best thing. Thank you. Your name and David, Border Party, sports journalist. the Waqf Amendment Bill is being taken by Modi government. Sir, this is one of the very bad bills which they have taken bulldozed together in the parliament because of authoritarianism, because they have a vast majority.
but it is contradicting many of the equality principles which the Constitution has given to all religions. It is purely a one-sided bill. This kind of thing should be stopped, and I hope the Supreme Court will give justice to this bill. Thank you very much. अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िस्ता 10-11 साल से हम इधर कर रहे हैं। ये हमारा मकसद ये है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़हब के लोगों को करीब में लाना है, आपस में मोहब्बत बांटना है और एक साथ मिलकर बैठना है। और ईद मनाते तो दूसरे कौम के भी लोग हमारे साथ मनाएं, या उनका भी कोई त्यौहार हो तो हम भी उनके साथ मनाएं। तो ये एक माहौल हम हिंदुस्तान के अंदर बनाने की कोशिश है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो दुनिया के अंदर चल रहा है बहुत मुश्किल से आपस में दुश्मनी ज़्यादा हो गया है, उसमें लड़ाई बहुत हो गया है, सब कोई इंसान के अंदर इंसानियत ही चले गया है ऐसा। लेकिन हम एक नया माहौल क्रिएट करने के लिए हमारे ये कोशिश, हमारा ये छोटा कोशिश है। इंशाल्लाह इसी में इंशाल्लाह ऐसा ही चलते रहेगा, दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे तो बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा दुनिया। आप किस इलाके में रहते हैं और किसकी जानिब से प्रोग्राम होता है और कौन से लोगों को आप बुलाते हैं? ये कनका नगर है, बेंगलोर में कनका नगर। हम जैसा मैंने बताया गुज़िस्ता 11 साल से कर रहे हैं, और ये मोहल्ले के पूरे लोगों को हम दावत देते हैं। पूरे लोग, उसमें हम मज़हब का कोई ये नहीं करता है, हाँ भेद नहीं करता है। सब भी मज़हब के लोग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पूरे लोग आते हैं और हमारे साथ अच्छा दोस्ती है। लोग ये दोस्ती कायम कर रखने के लिए हमारी ये कोशिश है। ऐसी कोशिश हर इलाके में होनी चाहिए, हर इलाके में ऐसा होना चाहिए। ईद के बारे में तो अभी हमारे जो मुकर्रिरीन ने सबके सामने रखा है। ईद का मतलब ही है कि 30 दिन रोज़ा रखने के बाद जो तकलीफ़ उठाए हैं, उसके बाद एक दिन ईद के लिए खुशी मनाने के लिए अल्लाह सुब्हान तआला लोग मुसलमानों को दिया है। लेकिन दूसरे लोग भी साथ में लेके करना है, दूसरे लोगों को साथ में लेके करना है। ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು। ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ತಾವು? ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ। ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ? ಇವರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾವುದು ಭೇದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। Get together is one of the best. This one we can understand our whatever now they spoke everybody. I don't want to waste time. So whoever we all are Indian, we are once. Nobody can that we are living like a. We are living in this country like ekta mein anekta we are. So I don't want to waste time. I am very happy that every year Hasan Mantal is conducting this get together on and all. So I want to you for this beautiful program hosted by Mrs. Jamila, Mr. and Mrs. Jamila, and we are here to celebrate the Eid. Alhamdulillah, we whatever the politician might do to us, but we are one. That shows here that we are one and one big one. Alhamdulillah, I am very happy to welcome you all, and very, very happy, very, very thankful to each one of you for having presented here, cooperated and accepted the invitation to be here. Thank you. Good evening to one and all present here. My name is Samrita and I am studying in class 5B, going to 6. So it is kind of my first time at this type of Eid to get together party, and from what I can say, it's been really good. My first experience was really amazing, and I can't wait to see what's more. So even though we are of different race, color, etc., we should still, in the end, like everybody says, we are still human beings at the end. So
treat anybody with race, caste or anything etc. Just because different people have different ways of life. We should all respect that. In the end, we should all live harmoniously and happy together. Thank you. Any get together is one of the best. This one we can understand our whatever now they spoke everybody. I don't want to waste time. So whoever we all are Indian, we are once. Nobody can that we are living like a. We are living in this country like ekta mein anekta vihar. So I don't want to waste time. I am very happy that every year Hussain Mantal is conducting this get together. Our community will be one and all. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಶೋ ದಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನಾ ತರಹದ ಹೂವುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪುಷ್ಪಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಇನ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ, ಅದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಬಹು ಧರ್ಮೀಯ, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷೀಯ ದೇಶ. ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಮಲ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 4 ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ನಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಿದಾವೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಾಷೆ 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಭಾಷೆಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅನಫಿಷಿಯಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲ್ಚರ್, ಕೇರಳ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೇರಳ ಕಲ್ಚರೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿವಿಧತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We need to recognize the diversity, we need to respect the diversity and we need to celebrate the diversity. ಆ ಒಂದು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವಿಧತೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. We should celebrate the unity in diversity in our Indian context. That is our strength. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ USP. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಟುಗೆದರ್. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಕ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು. Do not do any mischief in weights and measures. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕಂಪದ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ, ಸಹಾಯದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಲ್ಲ. I have to use 100% of my savings. ನನ್ನ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ 2% ನಾನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬಡವರ ಜೊತೆಗೆ you have to have sympathy towards the ಎರಡನೆಯದು ಸಮಾಜದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. Very fact that old age homes are increasing in India, that means somewhere the old age people are not treated properly by their authorities. ಪವಿತ್ರ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬೈಯೋದಾಗಲಿ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಬಹಳ ದೂರದ ಮಾತು. ಉಪ್ಪಕ್ಕ ಸಹ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಬಾರದು. Basically that is a word indication of your resentment. ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೇಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮನಲ್ಲ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಕ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು. Do not do any mischief in weights and measures. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕಂಪದ, ಸಹಾನುಭೂತಿಯ, ಸಹಾಯದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಲ್ಲ. I have to use 100% of my savings. ನನ್ನ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ 2% ನಾನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬಡವರ ಜೊತೆಗೆ you have to have sympathy towards the ಎರಡನೆಯದು ಸಮಾಜದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.